silamɛya ka événement ba dɔ kan événement mun n'a ye silamɛya marqué kosɛbɛ kosɛbɛ n'a bɛ fɔ a ma ko ghazwatul badr n'Ala y'a wele kuranɛ kɔnɔ ko yawmal furqan o de ye ka tiɲɛ ni nkalon faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ka danganiya yira silamɛw la k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛ de kan silamɛw a kɛlɛ la mɔgɔ 300 ani dɔɔnin de tun don bari kafiriw tun ye mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna ye Ala ye sebaya di silamɛw ma koba caman kɛra kɛlɛ in kɔnɔ Ala ye min yira silamɛw la donc an ka karamɔgɔ bɛna da don koba ninnu na ani enseignement minnu bɛ Badiri yɛrɛ don kɔnɔna la silamɛ bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ ni min ye hali i ka diinɛ kɔnɔna la a bɛna da don olu la an ye thème min choisi ka d'a kan ghazwatul badr a kɛra ni ɲɔgɔn sunkalo wagati de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo tile 17 n'o bɛ bi an yɛrɛ ka tile 17 ma ghazwatul badr a kɛra o don de la o de y'a to an ye thème min choisi ka bɛn sunkalo ma tile 17 an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sababa ma Ustaz falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وكفى به نعمة يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين إن الدين عند الله الإسلام ويقول أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين القائل لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبال مو أمبي ألا تنكسبه ambe abarkada ambe awali nyimandon masami anema kani akanema chamai mimba na jatete ambulu onema la bilibili baddo islamiyai islamiya ambe odi kene kayambi islamiya fana de andeme ni santri bayin kase ka daele Allah subhanahu wa ta'ala ko ma ko diine min be ale ala bulu ni ma bi se ka bato ko la ala ba mine ika aljine soro ko dan islamiyai wala ma nyini ala fe nini aw bela jelen ala kange islamé nyumawi amba nyini masabba fa kanema ni kisi jidi aka kiraba muhammad ka sallallahu alaihi wasallam ale min kɛra sababu ɲuman ye ka silamɛya in lase an ma a y'a fɔ an ye ko nin diinɛ min filan bolo n'o ye silamɛya ye ko tile bɔra ka jɔ dugukolo yɔrɔ yɔrɔ la ko silamɛya bɛ se a bɛɛ lajɛlen na k'o bɛ kɛ ni kafiriw ka dɔgɔli ye ani silamɛw ka bonya Seydina Umar ale ko an ma ko laqad a'azzana Allahu bi hadha ad-din ko ala y'an bonya ni silamɛya in de ye mahma talabna al-izzata fi ghayrihi adallana Allah ko n'an ye bonya ɲini fɛn wɛrɛ la min tɛ silamɛya ye ko ala b'an dɔgɔya donc o b'a yira anw silamɛw ka bonya a bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛya de la ala k'a to an fana k'an ka bonya ɲini silamɛya la o la an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'aw barikada foli fɔlɔfɔlɔ bɛ boli mun kan aw yɛrɛ yeli santiri kɔnɔ ka ala ka kuranɛ kalan o ye foliko ye
an bɛ tɛmɛ yan waati caman na an b'aw sɔrɔ santiri kɔnɔ kalan na an bɛ ala deli hali bi ala ka hakili ɲuman di aw ma an mago bɛ ala ka kuranɛ min na a dɔnniya sabatilen ala k'a di aw ma mɛ n b'a fɔ aw ye nin ye mali kɔrɔlen de ye mɔgɔw ka girin kuranɛ kan o ye mali kɔrɔlen de ye o tɛ kura ye dɛ y'a dɔn an b'a ye afiw dayɛlɛlen don dɔwɛrɛw bɛ yen santiri caman bɛ yen kuranɛ bɛ kalan yɔrɔ min bon an bɛ k'a fɔ ko mali bɛ ka segin ka taa a ka réalité kɔrɔ de ma n tɛ ko kura ye mali la dɛ ko kura tɛ cogo di historien dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ibn batuta a nana mali la an ka masakɛ min tun bɛ u b'a fɔ a ma ko mansa musa o tile la bon olu ye waati janbaw de san 800 a bɛ taa o la mɛ a ko a nalen mali la ko a ye ko damadɔ ye mali la ko y'a ja a ko mɛ min y'a kamana gan kosɛbɛ ko seliba don k'a taara mali faama fɛ yen mali yɛrɛ o don mali mara bɛ mɔgɔ min bolo n'o ye mansa musa ye k'a taara sɔrɔ a denkɛ donnen don garan na k'a sen don garan na k'a bolo don garan na k'a bila so kɔnɔ ka da sɔgɔda la bon ale ko a bɛ intervention kɛ a y'a ɲininka ko munna den in sen bɛ garan na bi ye seli ye bɛɛ kan ka ɲɛnajɛ i kan ka fana bila a ka ɲɛnajɛ a ye kuma min fɔ kabako don dɛ n'i y'o ni bi mali compare kabako don dɛ ko masakɛ ko kuranɛ min kɛra a den kunna k'a dɛsɛr'o de la k'a ka kunu kuranɛ a kan ka min durusi k'a dɛsɛr'o de la donc ale yɛrɛ y'a pini ka don garan na a tɛ seli kɛ walasa a ka bɔ ka seli kɛ ka fini kura don ka dumuni dun ka fara mɔgɔw kan f'a ka kuranɛ durusi k'a ban ka n'i jɔ ale la k'a fɔ ale bɛ sɔrɔ k'a labila bon o de y'anw ka mali ye tuma la fɔ k'a dɔn ni jamana in ye diinɛ jamana de ye san 800 ka kɔn bi ɲɛ n'a y'i ja san 1000 ni dɔw k'u b'a fɔ k'an ka culture ye bolisɔnw ni fɛnw ye olu kɔni u y'u dalamaga de peut-être u tɛ jamana in histoire dɔn an b'a ɲini u ka segin u kɔ ka taa jamana histoire kalan o la n'an segira ka taa kuranɛ ma o la u bɛ adamaden nisɔndiya kosɛbɛ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw nana a ye kɛ sababu ɲuman ye ka maa wɛrɛw sama ka na vraiment alhamdulillah nala o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka bi walada i n'a fɔ an balimamuso bɔra k'a fɔ aw ye cogo min na bi ye sunkalo tile 17 bi ye o de ye sunkalo tile 17 ye donba ye an ka diinɛ kɔnɔna la donba jumɛn de don ka d'a ka baduru kɛlɛ kɛra ale don de la sunkalo tile 17 baduru kɛlɛ kɛla ka bɛn ale de ma mɛ sɔɔni laɲini belebeleba baduru yɛrɛ don anw bɛna bɛn sɔɔni parce que baduru kɛla juma don de fɛ sunkalo tile 17 ka bɛn jumadonya dɔ ma alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka hijira san 2nan baduru kɛlɛ kɛla ne yɛrɛ bi alamisa ye n'ala tun y'a tori dɔɔni ka taa sini na dɔrɔn a tun bɛ kɛ baduru yɛrɛ fo dɔrɔn an tun tɛ muru ta de nana alhamdulilayi an bɛ ala subhanahu wa taala tanu an bɛ kuma daminɛ ni min ye ni walada min filɛ nin ye an ka nin sigi ka kuma n'aw ye o ye fɛn ye fɛn min ni ala subhanahu wa taala yɛrɛ y'a ɲini an fɛ k'an k'a kɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ wa dhakirhum bi ayamillah ko kira muhammad to ka silamɛw ladɔnniya ala ka donbaw la donba minnu kɛra diinɛ kɔnɔ donba minnu kɛra silamɛya kɔnɔ a kana kɛ u k'a tɔgɔ mɛn ten dɔrɔn baduru don uhudu don la u ladɔnniya la don ye mun ye mun de kɛra an kɔnɔ nafa jumɛn b'a la a ɲɛf'u ye y'a dɔn o ye ala yɛrɛ ka laɲini ala yɛrɛ ko kira muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhakirhum bi ayamillah silamɛw ladɔnniya ala ka donbaw la bon ni donba bɛ silamɛya bolo silamɛya ye kɛlɛ min kɛ a ka ca mɛ an bɛ se ka bolongɔni sigi kɛlɛ min kan k'a bɛ jate donba ye silamɛya donbaw kɔnɔ o ye baduru ye silamɛya kɛlɛ fɔlɔ don nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ɲɔgɔnna kɛlɛ ma kɛ dɛ
alakira ka hijira san filana badru kɛla hijira san sabana uhudu kɛra hijira san duruna bataille de coalisé o kɛra hijira san wɔɔrɔna pacte dɔ kɛra pacte de hudaybiya o kɛra hijira san wolonwulana khaybara kɛlɛ kɛla hijira san seegina alakira ye magan minɛ hijira san kɔnɔntɔnna tabuku kɛlɛ kɛra hijira san tanna alakira ye hajjatul wada'i kɛ hijira san tan ni kelenna kalo sabana alakira fatura ka taa lahara mɛ n'an ye nin kɛlɛ ninnu bɛɛ ta silamɛya b'i bolomada min ka kosɛbɛ o ye baduru kɛlɛ ye ka da kan mun na a fɔlɔfɔlɔ ale de kɛra kɛlɛ ye kɛlɛ min nana ka tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kafiriya jira k'a fɔ nin ye kafiriya ye o ye taasira ye min lafulen don fanga t'u la wa fanga tɛna d'u la fo ka taa diɲɛ wuli fanga tɛ kafiri la fo ka diɲɛ wuli ni silamɛ ɲuman de n'i ma limaniya sɔrɔ i bɛ siran kafiri ɲɛ n'o tɛ kafiri kɔni ye fu de ye ala bolo kafiri tɛ se foyi la o de la ala y'a wele alikuranɛ kɔnɔna la ko yawmul furqan yawmul furqan kɔrɔ ye tiɲɛ ni nkalon farala ka bɔ ɲɔgɔn na don min na ala ye silamɛya kɔrɔta ka kafiriya majigin o kɛra don min na o ye baduru ye o tuma na o b'a yira k'a fɔ baduru donba don ala subhanahu wa ta'ala bolo o tɛmɛnen kɔfɛ k'ale de ye don ye don min a'adha Allahu al-islam wa ahla wa adalla shirka wa ahla ala ye silamɛw kɔrɔta don min ka kafiriw majigin o de ye baduru don ye o b'a yira k'a fɔ donba don silamɛya kɔnɔna la ale de ye don ye fana don min sababuya la diɲɛ bɛɛ siranna silamɛw ɲɛ k'a daminɛ kabiri baduru kɛlɛ la fo kana bila bi la silamɛya siranɲɛ min donna kafiriw dusukun na hali bi a b'u dusukun na ala ye se di silamɛw ma siranɲɛ min donna kafiriw dusukun na ka ɲɛsin silamɛya ma hali bi a b'u dusukun na ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔna la suratul hashiri la a ko la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah a ko silamɛw kafiriw bɛ siran aw ɲɛ ka tɛmɛ ala kan dɛ u bɛ siran aw ɲɛ ka tɛmɛ ala kan o siranɲɛ dɔ bɛna fɔ aw tun ye ala kira tile hali bi kafiri bɛ siran silamɛya ɲɛ o de y'a to tɔgɔlankolonw caman dara la o de y'a to diɲɛ diinɛ bɛɛ min bɛ ka kɛlɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye silamɛya ye n'i kɛtɔ ka fɛn min kɛlɛ i bɛ siran o de ɲɛ o sinon n'i tɛ siran min ɲɛ mun b'o i bɛ mun k'o la o tuma la silamɛya ale siranɲɛ silamɛya ye fanga sɔrɔ o kɛra sababu ye ka siranɲɛ bila kafiriw bɛɛ dusukun na ni kɛlɛba in mun b'a to k'a fɔ don barikama don tuguni ala subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ suran dɔ jigin ni kɛlɛ in kama ka kɛlɛ in kuma caman fɔ a kɔnɔna la aw yɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ kuranɛ suran jumɛn ye komi aw ye kuranɛ kalannaw ye kuranɛ suran jumɛn jiginna min bɛ kuma baduru kan kosɛbɛ ni min y'o dɔn an bɛ se ka kado dɔ d'o ma a ye se yɛrɛ kɔni tɛ kuranɛ suran jumɛn kumana baduru kan kosɛbɛ suratu ali imrana tɛ dɛ o ye uhudu ni baduru de don ɲɔgɔn na mɛ ali imrana bɛ kuma uhudu de kan kosɛbɛ bi tafsil a b'i da maga baduru la dɔrɔn ka tɛmɛ mɛ ale b'a ta fanba bɛɛ kɛ uhudu kɛlɛ kan o ye deuxième bataille de mɛ min ye baduru ye suran dɔ jiginna baduru kama ka baduru walanwalan ka kuma fɔ k'a fɔ o b'a yira ko ni fɛn min ka bɔ ala bolo y'a dɔn a bɛ suran kɔni jigin o de kama jɔnni m'o suran fɔ an ye bolo kɔni tɛ ka kɔrɔta a bɛ ka kɛ tan de bisimila suratul furqan furqanu tiɲɛna o tɛ suratul anfal u b'a fɔ ko bitɛn c'est-à-dire kɛlɛ nafolo suran suratul anfal ala y'o de jigin baduru kɛlɛ kama donc an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sisan n'an ye nin faamu walada sigida fɔlɔ an bɛ t'o la o ye jumɛn ye o ye min ye baduru yɛrɛ ye baduru a kɛra waati jumɛn a kɛra yɔrɔ min na n'o tɔgɔ ye ko baduru baduru in yɛrɛ ye mun fɛn ye kɛlɛ tɔgɔ da la ko baduru ye mun fɛn ye an kan k'o dɔn y'a dɔn an y'a fɔ aw ye ni k'i bɛ kuma kɛlɛ kɛ wagati kan kɛlɛ in kɛra
alakira ka hijira san filana deuxième année de l'hégire ka bɛn sunkalo tile 10 ani 7 ma ka bɛn jumadonya ma ka bɛn jumadonya ma ni k'i b'a jate kɛ tubabu kalo la k'a bɛnna marsi kalo tile 13 le 13 mars 624 ka bɛn nabila isa ka bangini ma marsi kalo tile 13 nabila isa ka bangini san 600 ani san 20 ani 4 ni kɛlɛ in a kɛra silamɛw ni kafiriw de ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiriw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ abu jahal a bɛ fɔ min ma ko amru bun hisham kɛlɛ tɔgɔ dala ko badr min y'a to kɛlɛ tɔgɔ dala ko badr kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de ye badru ye yɔrɔ in ye yɔrɔ ye a bɛ makan ani madinɛ furancɛ la mais yɔrɔ in ye folon kɔnɔna dɔ de ye kɔlɔn dɔ de bɛ yen kɔlɔn caman de bɛ yen o kɔlɔn ninnu de bɛ wele ko badr yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ ye ko badru walasa i k'a faamu kɛlɛ ninnu bɛɛ tɔgɔ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ bi kɛ a bɛ kɛ yɔrɔ min a tɔgɔ bɛ da yen de la n'i ye uhudu kɛlɛ lajɛ a kɛra uhudu kulu de la min filɛ madina bon o de y'a ta a tɔgɔ dara ko uhud bon nin fana tɔgɔ dara ko badru ka d'a ka kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de ye badru ye bon badru in yɛrɛ ye kɔlɔn dɔw de ye kɔlɔn caman de bɛ yɔrɔ in na o tuma la o de y'a to kɛlɛ tɔgɔ dara ko badru n'an bɔra yen foyi tɛ kɛ ni sababu t'a la badru kɛla sababu jumɛn kama mun de y'a to badru kɛlɛ kɛla mɔgɔw kɔni tɛ wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka kɛlɛ kɛ fu o bɛ se ka kɛ kun dɔ de b'a la kun min b'a la k'a fɔ surunya la k'a surunya i k'a faamu aw b'a dɔn a rasulu sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya kɛra dugu fila la a cira magan a ye san 13 kɛ magan kɔnɔ o san 13 a y'a bɛɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ degun tɔɔrɔ fɛn caman dara ka d'a ka sahabaw kan fo ka taa se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ alakira yɛrɛ faga pewu o kɛlen ala ye ci d'a ma a ka hijira kɛ ka na madina ka magan bila pewu baara tɛ ɲɛ magan bilen baara ka yɛlɛmɛ ka na madina silamɛya mago b'a la ka état islamique sigi ka gouvernement islamique sigi ka fɛn caman labɛn o tɛ se ka kɛ magan bilen baara ka yɛlɛmɛ ka na madina soni alakira ka na sallallahu alaihi wasallam a y'a ka sahabaw yamariya u bɛɛ ka na madina sahaba bɛɛ bilala ɲɛ fo mɔgɔ damadɔ o kɛlen kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ fana ni sedina bɔkari wulila u nana madina u nalen kɔ silamɛw ka nafolo minnu b'u ka sɔgɔnɔ makan magankaw donna ka silamɛw ka daw kari k'a nafolo bɛɛ cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'u ka sɔgɔnɔminɛnw bɛɛ bɔ u sɔrɔla ko nafolo fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ka jagokɛ sɛtɛba dɔ labɛn ka abu sufiyana bila o ɲɛfɛ o ka taa feere kɛ Shamɛ jamana la ka tila ka marchandise dɔw san mais silamɛw ka nafolo don a rasulu sallallahu alaihi wasallam k'a to magan ala kuma yamariya d'a ma k'a fɔ k'a ka kɛlɛ kɛ nka tuma min na n'a nana madina allahu subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ aya jigin alakira ka nɛɛma ni kisi b'a ma k'a jira a la k'a fɔ diɲɛ dilen don a ma kafiriw a bɛ se k'u kɛlɛ a bɛ se k'a yɛrɛ défend ani u cɛ o kɛlen tuma min na alakira y'a mɛn k'u bɛ ka na ni sɛtɛ ye bon a ko silamɛw ma a bɛ bɔ an bɛ taa ka taa an ka nafolo minɛ nafolo y'an de ta ye an bɛ taa an ka nafolo minɛ an bɛ segin kuma caman tɛ an fɛ kɛlɛ belebeleba tɛ k'a bɛ labɛn ni minnu labɛn bɛ dɔrɔn olu ka bɔ ne alakira nɔ maa wajibiya mɔgɔ kan k'a fɔ diyagoya f'i ka bɔ k'a yira i la ko in tun tɛ kɛlɛ yɛrɛ ye quoi ni min labɛnna dɔrɔn o ka bɔ nɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ maa 300 ni mɔgɔ 13 olu labɛnna ka bɔ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ci kan ma taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ bilen kira n'u bɔra an balimaw abu sufiyan mɔgɔ dɔ a ka kekun arabu fɛ magan kɔnɔ abu sufiyan amru bun as abu musa al-ash'ari n'i bɛ mɔgɔ kekuma ɲini ninnu don
ko tɛ kɛ ka balu la Abu Sufyan a ye ko in sɛgɛsɛgɛ a nana bɔ a kalama ko Alakira bɛ fɛ ka na sira da ale ɲɛ o kɛlen a ye baara fila kɛ baara fɔlɔ ye min ye a ye mɔgɔ dɔ labɛn yɔrɔ bɛɛ min tɔgɔ ye ko Damdamul Ghifari a ko e bɛ boli i bɛ so teliman dɔ ta sisan i bɛ taa fɔ Magankaw ye k'u k'u ka kɛlɛkɛdenw labɔ joona ka na ko Alakira bɛna sira da u ka wari ɲɛ k'a minɛ Damdam ye so ta o yɔrɔ bɛɛ ale bɔ ale taara a taara ka taa don Magan kɔnɔ a bɛ don Magan tuma min a yɛrɛ y'a bolo don a ka fini la k'a ka fini fara a ka so ko o yɔrɔ dɔw tigɛ o joli bɛ ka suura a y'i bolo d'a kun ka kule ka don Magan kɔnɔ ka karew bɛɛ munumunu a bɛ ka kule a tɛ ka fɛn fɔ fɔlɔ y'a dɔn n'o kɛra o ye baara wulilen dɛ o de la u b'a fɔ o yɔrɔ la dɔnnibagaw b'a fɔ o la ko c'est à dire média nafa ka bon kosɛbɛ quoi ka information passer a nafa ka bon y'a ye a taara ka Magan bɛɛ munumunu ni kulekan ye so joginen don ale yɛrɛ ka finiw faralen don bɛɛ nana jɛrɛ ko balawu bɛ yen dɛ ko n'aw ma bɔ ko Alakira ye sira da a ka nafolo ɲɛ a y'a bɛɛ minɛ ale kɔni ko k'a bɛɛ minɛna ka ban yɛrɛ o kɛlen cɛ 1000 ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan n'u ka kɛlɛkɛ minɛnw ye cɛ 1000 o yɔrɔnin bɛɛ olu ye sira minɛ Abu Sufyan a y'a hakili labaara fo k'a dɔn Alakira n'a ka mɔgɔw jɔlen don yɔrɔ jumɛn coyi k'ale kɔnɔ a kɛlen k'o dɔn a ye duguma sira ta ka Alakira dévier n'a ka sɛtɛ ye Alakira jɔnbɛ sanfɛ a ye duguma sira ta ka Alakira dévier ka munumunu ka taa bɔ Alakira kɔfɛ kira n'a ka mɔgɔw m'a ye ale taara Makan o kɛlen a ye mɔgɔ bila ka taa k'a fɔ Abu Jahali n'a ka jama ye Magankaw ko kɛlɛ ma bɔ bilen min ye ne kɔni ye ne sera ka n jija cogo bɛɛ la ka sɛtɛ kisi n ye Alakira dévier kɛlɛ tɛ yen a ye segin ka taa Madina a ka wari kisila a yɛrɛ fana ka kisi kuma ma ban mais siban kɔnɔ tɛ ladilikan mɛn dɛ Abu Jahali ko k'o tɛ kɛ o ko ye min ko Muhamɛdi yɛrɛ jala gɛlɛyala yɛrɛ ka bɔ k'a bɛ n'i jɔ anw ɲɛfɛ a t'o de se fila a t'o se fila dɛ donc an kɔni de bɛ taa sa hali ni se tɛ kisi la a yɛrɛ ɲuman a b'a da la a t'an da la an bɛ taa Alakira n'a ka sahabaw ladabu dɔɔni u k'a dɔn k'u kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ anw ye an bɛ taa ka t'olu de kɛlɛ ka fagataw fa u la ka siritaw siri u la an mana tila kɛlɛ la an bɛ tila k'an sigi Baduru yɔrɔ la yen tile 3 an bɛ gulɔ min ka dɔnkiliw da ka dɔn kɛ n'an tilala o bɛɛ la an bɛ sɔrɔ ka na Magan arabu bɛɛ k'a dɔn ko tulonkɛ tɛ kɛ anw na dɛ y'a dɔn nin ye yaada ye dɛ nin ye yaada ye nin ye dansago ye u nana o cogoya la nin kɔni Abu Sufyana kɔni ale kɔni sema ye kɛlɛ la ale taara u nana kibaruya sera Alakira ma sallallahu alaihi wasallam kibaruya selen kira ma an balimaw a rasulu sallallahu alaihi wasallam a y'a dɔn sisan k'ale bɔra kun min kama ko to ye bilen dɛ ko bɛna bonya ka tɛmɛ o kan parce que ale bɔra min kama o tɛ ko gɛlɛn ye o tɛ ko gɛlɛn ye dɛ o ye dɔrɔn an bɛna dɔrɔn ka sɛtɛ minɛ o ye an bɛ taa a banna mais ko yɛlɛmɛna a bilala minɛ min ka sisan o ye kɛlɛ yɛrɛ o ye jahadi yɛrɛ de o tuma na Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a ka sahabaw fara ɲɔgɔn kan a y'u fara ɲɔgɔn kan kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tuma na a ye ɲininkali dɔw boloda ka da kɛlɛ yɛrɛ lahalaya kan groupe 2 de b'a bolo Madinɛkaw Magankaw ani Magankaw bɔra Magan kana muhajirunaw Madinɛkaw olu bɛ Madina layidu dɔ bɛ Alakira ni Madinɛkaw cɛ bayatul aqabal ula ni bayatul aqaba saniya mais layidu kan ɲi ko kira Muhammad i bɛ na Madina an b'i kɔlɔsi Madinɛ kɔnɔ ni fɛn m'an denw sɔrɔ fɛn m'an ka nafolo sɔrɔ fɛn t'i sɔrɔ mais o ye Madinɛ kɔnɔna ye mais Alakira y'a ye san an bɛna bɔ Madinɛ kɔnɔ ka taa kɛlɛ kɛ mais o layidu tɛ ne ni Madinɛkaw cɛ bon fo n ka layidu kura de ɲini sinon n ka layidu t'u kana o la Madinɛ kɔnɔna u ye layidu diya o la mais Madinɛ kɔfɛ layidu t'an cɛ o kɛlen Rasul sallallahu alaihi wasallam
a ye shura kɛ ka mɔgɔw ka hakilila ɲini a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan a ko ashiru alayya a y'aw ka hakilila diya kɛlɛ ko in na dɛ Abu Sufyana n'a ka kisɛ tɛ olu kɔni taara mais sisan mun kan ka kɛ magankaw bɛ ka na an n'olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a ka hakilila di kɛlɛ bɛ kɛ wa a tɛ kɛ di maa fɔlɔ min kumana o ye Seydina Bukar Sidiki ye a ka gɛlɛ ko maa b'ale da ni ɲɔgɔn na ko la ale kɔni ko Ala ka ci b'an b'i kɔ n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen Abubakar kumana dɔrɔn Umaru fana wulila ale ko k'an b'i kɔ dɛ ni i taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen Miqdad bun Amru ale fana kumana ale ko Ala ka ci b'an an kɔni b'i kɔ a ko wallahi ni ɲɛsinna yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ tugu i nɔfɛ mais kira a b'a fɔ ni yana Abubakar ka kuma kira b'a fɔ ashiru alayya a ye hakilila diya Abubakar kumana a tilala k'a fɔ a ye hakilila diya Umaru kumana a tilala k'a fɔ a ye hakilila diya Miqdadu kumana a ye hakilila diya mais nin cɛ saba bɛɛ ye maganka ye Madinɛka kelen ma kuma Alakira dun kan bɛ Madinɛkaw de ma Madinɛkaw ka ɲɛmɔgɔba bɛ yen a tɔgɔ ye ko Saad bun Muaz Saad bun Muaz n b'a dɔn n'aw delila k'a tɔgɔ mɛn wajulikɛlaw fɛ ale de ka fatu la ko larusi lamagala Ala ye mɛlɛkɛ 70,000 bila délégation ka na ale de ka janaja la mais a ye san 6 dɔrɔn de kɛ silamɛya la a tuubila ka san 6 dɔrɔn de kɛ san 6 baara a fatura larusi lamagala mɛlɛkɛ 70,000 jiginna ka na a ka janaja la kira ko k'a ka janaja don mɛlɛkɛw de ye barangari ta ka taa n'a ye Bakiw kaburu dɔ la o dɔnna mun fɛ nafigi dɔ nana don barangari kɔrɔ dɔrɔn a bɔra a taara fa nafigi tɔɲɔw ye ko barangari ko cɛ ye cɛba ye ko mais k'a yɛrɛ mangiri bi k'a ka fɛgɛ kojugu ko kɔrɔ Ala bɛ nin fɛ Rasulu ye kuma mɛn a ko an ma a ko innal malaikata tahmilu janazata Sa'd a ko nafigi cɛ ko Sa'd ka janaja barangari a bɛ mɛlɛkɛw bolo ko adamaden t'a giriya dɔn quoi hali ne y'i bolo don a la e t'a giriya dɔn adamaden minnu bolo banna a présentelen dɔrɔn de don mɛlɛkɛw de y'a ta a bɛ mɛlɛkɛw de bolo nin ye bonya ye dɛ mɛlɛkɛ ka adamaden ka barangari ta Ala k'o k'an ye Ala kira ko la min dinun min manadili Sa'd fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha ko a ka aljinɛ so mouchoir kelen pewu a bɛ min kɛ ka wasiji cɛ k'a ka kusa diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen baara de y'a kɛ dɛ san 6 baara a ma mɛn ko in mago tɛ si Ala kira ma diɲɛ bɛɛ yɛlɛmɛ san 23 wa a si tɛ san 63 ye wa 40 y'a sɔrɔ baara ma kɛ o san 40 baara ma kɛ 40 de mission dira a ma a ye san 23 kɛ ka baara kɛ yanni diɲɛ wuli cɛ o baara de b'an bolo Ala an sigi ale de y'an sigi yan nin tɛ san 23 baara tɔnɔ dɔ yan san 23 tɛ san ni maa min fatura an fɛ san 23 est-ce que an b'a fɔ a ye si sɔrɔ Ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma la Saad bun Muaz a ko Ala ka ci b'a ma a ko a ko a b'i n'a fɔ e kan bɛ anw Madinɛkaw ma ɲɔn tɛ dɔ fɔr'i ye dɛ maa saba kumana o tɛ wasa kɛ kira ko tiɲɛ na ne kan bɛ aw ma a ko Ala ka ci b'a a ko anw Madinɛkaw an ka farin an di sira kɛlɛ ɲɛ wallahi a ko anw ka farin arabu bɛɛ b'a dɔn ka farin an di sira kɛlɛ ɲɛ a ko o kumana e ka bila an ɲɛ a ko hali ni donna baji kɔnɔ baji k'a tigɛ ka tuna kɔnɔ an bɛ baji in tigɛ ye an ka bɔ walima an ka sa ne ko cogo an ko taa an ka taa Ala kira yɛlɛla nisɔndiyara o la dɛ a y'a ye sa ale ka laɲini a sabatira sallallahu alayhi wa sallam o yɔrɔ la ko sahabaw ma a ko a y'a hakili sigi a ko Ala ye layidu taɲɛ k'an bɛ se sɔrɔ k'an bɛ se quoi a ko kafiri ninnu an bɛ s'u la bi Ala y'o layidu diinɛ alakira ma alhamdulilahi a y'a hakili sigi o la Rasul sallallahu alayhi wa sallam n b'a surunya kosɛbɛ ko in ka jan a déplacera n'u ye ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan n'o ye Baduru ye ale sera ye ka kɔn magankaw ɲɛ a selen a ye baara damadɔ kɛ o baara fɔlɔ a ye kɛlɛdenw jigin u jigin yɔrɔw la a ye yɔrɔ dɔ jira an ka kɛlɛ daga bɛ kɛ yan an bɛ jigin yan u bɛ n'an sɔrɔ yan o la a ka sahaba dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko Hubabu bunul Munzir Hubabu ko a ma ko ko Ala ka ciba a ko o tuma la i jiginna n'an yɔrɔ min na tan wa Ala de k'i ka jigin yan wa wahayu de don wa ou bien i yɛrɛ ka kɛlɛ dɔn de y'a to i ko an ka jigin yan
a ko wahayu tɛ dɛ ko ne ka kɛlɛ dɔn de don ɲɔna ala yɛrɛ ma kuma fɛ fɔlɔ a ko n'i ka kɛlɛ dɔn don yan t'an jigin yɔrɔ ye dɛ yan man ɲi yan man ɲi mun na a ko baduru yɛrɛ ye kɔlɔn de baduru bɛɛ kɔlɔn ninnu bɛ ka bɔ magan tilebilen de cɛla ka na ji min b'u bolo yan'u ka se a bɛ dɔgɔya walima a bɛ ban donc o la kɔlɔn b'an ɲɛfɛ kɔlɔnw caman b'an ɲɛfɛ n'u nana u bɛna girin kɔlɔnw de ka k'u min ne bɛ fɛ an ka taa kɔlɔn bɛɛ datugu an ka kɔlɔn bɛɛ bila an kɔfɛ an bɛ kɔlɔn bɛɛ bila an kɔfɛ nin ye kɛlɛ stratégie dɔ de ye quoi an bɛ kɔlɔn bɛɛ bila an kɔfɛ ni hali n'a tɔ tora damadɔni ma an b'o girin fana n'u nana u ni minɔgɔ bɛ na ɔ minɔgɔ b'u la u tɛ ji sɔrɔ o ye faiblesse dɔ ye quoi donc o la kabiri o yɔrɔ la an ye victoire sababu dɔ sɔrɔ aa kira ko sahabaw ma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko Hubabu ka hakilila ka ɲi ne ta ye ko a ye wuli an ka taa ale ka yɔrɔ la a ye yɔrɔ min jira i ye ɲɛmɔgɔ i ye yɛrɛmajigin ye n'anw t'a dɔ e de ye ɲɛmɔgɔ ye ne de ye ɲɛmɔgɔ ye bɔnda la mais ala kira sallallahu alaihi wasallam ko a ye wuli an ka taa a ye min fɔ o de don u taara ka t'u ka kɛlɛ daga sigi pour que ka sahabaw assurer hali bi rasul sallallahu alaihi wasallam a ye bere ta a bɛ kafiriw tɔgɔ fɔ a b'a fɔ kafiri karisa Abu Jahali a bɛ fa a su bɛ da yan n'a nana a bɛ fa a su bɛ da yan yɔrɔ la Umayyata bun Khalafu n'o ye Bilal makɛ ye a bɛ fa a su bɛ da yan Utuba a bɛ fa a su bɛ da yan Sheiba bɛ fa a su bɛ da yan Walidu su bɛ da yan kafiri masaw min bɛ fa minnu bɛna fa olu mana fɔlɔ a y'u bɛɛ fɔ karisa bɛna a bɛ sa wa n'a sara a bɛ da yan de y'a dɔn ye hakilisigi dan ye alakira y'o kɛ sallallahu alayhi wa sallam pour que ka sahabaw k'u hakili sigi a nana fɛn filanan jumɛn kɛ a nana fɛn sabanan jumɛn k'o kɔfɛ rasul sallallahu alayhi wa sallam a y'a ɲini min y'ale yɛrɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn ye k'o dɔn mɔgɔ joli de don parce que a kun t'a dɔn maganka ye mɔgɔ hakɛ min a y'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ joli parce que olu ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 13 ye maganka ye mɔgɔ 1000 de mais kira y'a dɔn cogo di ko mɔgɔ 1000 don mɔgɔ ma n'o fɔ a ye mɔgɔ ma n'o fɔ a ye tuma min na magankaw sera u y'u ka denmisɛnnin dɔw ci k'olu kana ji ta kɔlɔn na kira ko sahabaw ma k'u ka denmisɛnnin kelen minɛ ka na n'a ye u y'a minɛ u nana n'a ye kira ko a ma ko aw nana wa k'aw ye joli k'ale t'a da dɔn ne t'a da dɔn a ko tile kɔnɔ aw bɔra magan ka se yan a bɛ ɲaamɛ joli fa tile kɔnɔ ni mɔgɔw b'a dun a ko don o don ɲaamɛ 100 k'u b'o de fa kira ko k'aw ye maa 1000 de ɲaamɛ 100 dunbaga ye maa 1000 de ala kira ye mɔgɔ 1000 dɔn tan de maa si ma fa ye a ko ɲaamɛ 100 kɔni n'a b'o faga a kuma la aw ye maa 1000 jate fana de kɛra o maa 1000 nana rasul sallallahu alaihi wasallam o yɔrɔ la a y'a dɔn ko kafiriw ka ca olu ye f'u b'u tripler 313 ɲɔgɔnna saba bɛ bɔ 1000 na kana f'u b'u tripler o la rasul sallallahu alaihi wasallam a nana mun kɛ san a y'a ɲini ka duwawu kɛ a ye duwawu kɛ a ye sababuya fɔlɔ min minɛ o ye duwawu ye rasul sallallahu alaihi wasallam a selila seli kɔfɛ k'i bolo jan ala ye ka Alahu subhanahu wa ta'ala deli a ye ala deli k'a deli disa min b'a kamankun na a bolo jan bɛ ta a kamankɔrɔla bɛɛ bɔra kɛnɛ kan ka disa bɔ ka bin o kɛlen Seydina Bukar Sidiki a nana ala kira ka disa ta duguma k'a da kan na a ko a ma ko ala ka ciba a ko a to i lafiya sa duwawu minɛna ka disa yɛrɛ ben kɔni a ti tɛmɛ o kan dɛ duwawu minɛna hali n'i ma ala kumakan mɛn duwawu minɛna a to ten an balima o kɛlen Allahu subhanahu wa ta'ala a ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye kuranɛ aya jigi k'a jaabi k'a hakili sigi ko a ye duwawu min kɛ ko ale ala sɔnna o nana suratul anfali aya 9 Allah subhanahu wa ta'ala ko iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin ala ko ay ako kira Muhammad abika adaba masa wele de ka ka udeme de o nye duwawu minɛ sa min mɛlɛkɛ 1000 jigi ka fara o kan aro ko na nɔgɔyara min mɛlɛkɛ 1000 jigi ka fara o kan olu b'aw dɛmɛ kɛlɛ la k'aw sabati
ya faamuya b'a la ka siran bila kafiru dusukun na k'aw sabati n'ala sɔnna a bɛ se u la o kɛra Ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ye k'o kɛlen alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuranɛ aya jigini k'a bɔra ka n'i jɔ sahabaw la k'u ma sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur a ko a kana siran dɛ a ko sayuhzamul jam'u a ko n'ala sɔnna kafiri jamakulu u bɛ défaite ta défaite tali dɔrɔn tɛ dɛ wa yuwalluna dubur k'u b'u kɔ don ka boli aw ɲɛna f'a b'u gɛn a ko ala y'o layidu ta ye n'ala an balimaw nin bɛɛ ye fɛnw ye a rasul sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲini ka fɛn minnu kɛ min b'a to kɛlɛ bɛ sabati silamɛw fana dusukun bɛ sabati tuma min na an balimaw ni kafiriw yɛrɛ nana ka n'u jɔ kafiriw filɛ silamɛw filɛ alakira a ye bugurimugu ta ka kalan kɛ bugurimugu in na k'a fili ka taa k'a seri kafiriw ma ko kafiri ma to yen a ma kɛ kafiri min buguri ma se kafiri min ma Ala subhanahu wa ta'ala a y'o kuma fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ko a ma wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama a ko tuma min na i bɛ buguri in fili e m'a fili koyi Ala de y'a fili o bɛɛ kɛra lafu ye ka da kafiriw kan an balimaw o tuma na nin ye alakira ka sababuya belebelebaw ye a ye sababuya minnu minɛ waasa kɛlɛ a bɛ se ka silamɛw bɛ se ka se sɔrɔ kɛlɛ in na cogo min na nka a sabatira k'a fɔ silamɛ dɔw tun bɛ yen u kɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko kafiri jate ka ca ni olu ta ye siran dɔɔni nana u dusukun na siranna dɔɔni siran nan'u la maa 1000 maa 313 siran nana waasa k'o siran ta ka bɔ yen Ala subhanahu wa ta'ala ka hakilisigi d'u ma Ala fana y'o kɛ ni fɛn min ye kabakoba ye qala ta'ala iz yughashshikumu an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rijsa ash-shaytan wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam ina fɔ kɛlɛ ye sini silamɛ dɔw siranna dɔɔni ko Ala subhanahu wa ta'ala u bɛ kɛlɛ kɛnɛ yɛrɛ kan Ala ye sanji ba jigin sanji nali man ca magan dɛ san kɔnɔ ni sanji nana magan a cayalen siɲɛ 2 di y'a dɔn Ala ye jamana in bonya n'o ye sanji tɛna wa diɲɛ jiriden bɛɛ bɛ yen diɲɛ sɛnɛkɛfɛn bɛɛ bɛ yen an fɛ yan mangoro bɛ dɔn a bɛ tunu zɛrɛ bɛ na a bɛ tunu olu fɛ foyi tɛ tunu a bɛɛ bɛ yen su ni tile diɲɛ waati bɛɛ tilema fonɛnɛ fɛn bɛɛ an balimaw Ala ye sanji ba na sanji kun ye mun ye Ala fɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ min cɛncɛn don ka cɛncɛn geren waasa u sen ka se ka sabati sen ka jɔyɔrɔ sɔrɔ u ka kɛlɛ kɛ u ka fanga sɔrɔ kafiriw kan o sanji min nana o kɛra nɛɛma ye k'u bila u bɛ sunɔgɔ quoi u bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan u bɛ ka sunɔgɔ ko sunɔgɔ in kun ye mun ye ka amana ka hakilisigi d'u ma sécurité yarɔ ni maa kɔni n'i hamina n'i sunɔgɔra i bɛ lafiya o Ala y'u sunɔgɔ ka sunɔgɔ kɛ hakilisigi ni lafiya ye u la k'u sen sabati ka dusukun sabati ka hakilisigi nati ni ye Ala ka dɛmɛ ye a ye min kɛ u la ka fara mɛlɛkɛw ka jigini kan ka fara Alakira ka duwawu jaabili kan insha Allah an balimaw o kɛlen sa an bɛ taa ɲɛfɛ kafiriw nana jɔ silamɛw nana jɔ kafiriw kɔni fɛ olu nakun ye min ye a y'a to an ka nin ko teliya an ka taa nin tɛ an yɛrɛ sɛgɛn nin na joona an kɔni nana an ka nin ko teliya dɔrɔn an ka bɔ baara la kafiriw nana ni nin hakilila de an yɛrɛ b'a fɔ ko match tɛ yen quoi kɛlɛ t'anw n'aw cɛ o a y'a teliya an ka baara kɛ an ka taa o sisan o kɛlen magankaw jɔra maa 1000 silamɛw jɔ la maa 313 Ala y'u dɛmɛ ni mun ye tuguni ko ni silamɛw y'u ɲɛ fili ka taa ka kafiriw lajɛ u bɛ kɛ jamakulu fitinin ni kafiriw ye silamɛw lajɛ u bɛ caya i b'a fɔ maa 3000 Ala ko k'ale y'o kɛ liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula ko ale Ala y'o kɛ mun kama latigɛ ka se ka boli kɛlɛ ka kɛ silamɛw b'a jan yɛrɛ tun bɛ sira jan ninnu man ca yɛrɛ kafiriw ko a dun fɔr'u man ca ninnu ka ca dɛ i y'Ala ka ko ye ka caman dɔgɔya ka fitinin caya o ye Ala ka ko de dɛ o de la
silamaya kɛlɛ ti kɛ ni caya ye kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idnillah jamakulu fitini joli sira jamakulu caman i b'a kalama silamaya kɛlɛ bɛɛ la silamɛw ma deli ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ caman ye u bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ kafiriw ka caw ye kɛlɛ bɛɛ baduru mɔgɔ 313 contre maa 1000 n'i nana ka na uhudu lajɛ maa 1000 contre maa 3000 ahzabu bataille de coalisé maa 3000 contre maa 12 silamɛw cayara kɛlɛ min na dɔrɔn o kɛra gazwatu hunayni o la u yɛrɛ tun ye maa 12 ye o yɛrɛ la u fana daru fanga la ko lan nagliba al yawma min qilla ko bi kɔni se ti kana ko an ka ca o do de u bolila ala y'a yiru la aw tɛ victoire sɔrɔ ni caya yɛrɛ a bɛ victoire sɔrɔ ni ala ka dɛmɛ de u nana jɔ maganka mɔgɔ 3 bɔra lil mubaraza ni kɛlɛ bɛ daminɛ a bɛ daminɛ ni mɔgɔ damadɔ de utbatu ibn rabi'a a bɔra n'a ka muru ye ka n'a jɔ shaybatu ibn rabi'a a bɔra n'a ka muru ye ka n'a jɔ walidu ibn utba a bɔra n'a ka muru ye ka n'a jɔ ni ye hindu abu sufiyana muso hindu a fa a n'a fa dɔgɔkɛ a n'a balimakɛ o 3 de bɔra ka n'u jɔ u b'a fɔ ko hindu min ye wahashi bila ka hamza faga donc utba bɔra shayba bɔra walidu bɔra o kɛlen madinɛka 3 bɔra ka t'u jɔ u ko madinɛkaw ma ko la ko nahnu nuridu bani umumatina k'aw tɛ an tɛ madinɛka kɛlɛ a ye magankaw bɔ ka na an mago bɛ magankaw de la anw ye maganka ye an mago bɛ magankaw la olu minnu bolila an ɲɛ ka na a y'olu bɔ ka na an bɛ fɛ ka ko jira u la o kɛlen alakira kumana alakira ko hamza e ka bɔ ali e ka bɔ hamza bɔra seydina ali o fana bɔra a sabanan kɛra madinɛka dɔ ye o bɔra hamza ale ye utuba minɛ ali ale ye walidu minɛ shayba dɔn y'o minɛ hamza kɔni ye nin bɔ baara la u ma taa yɔrɔ jan hamza fɔlɔ de y'a ta faga ali tilala k'a ta faga mais silamɛ sabanan in o n'a ta gana ɲɔgɔn na fo ye silamɛ cɛ in jogi o kɛlen hamza nana ka na o tɔ lase o kɛlen kɛlɛ ɲagamina ala kɛra yamariya di u ka don ɲɔgɔn na sisan kuma la surunya la haqiqatan silamɛw ye cɛfariyaw kɛ kɛlɛ in kɔnɔ kɛlɛ sebaya nana di silamɛw ma u ye maa 70 faga kafiriw la ka maa 70 ɲɛnama minɛ an bɛ se k'a fɔ fagali minnu kɛra a kɔnɔ n'o kɛra dususuma ye kosɛbɛ an bɛ se ka maa 2 ta fɔ abu jahali kafiri masaba in abdurrahman bun awf y'a lakali ko mɔgɔkɔrɔba ma faga yɛrɛ ko silamɛya denmisɛnnin 2 san 15 ɲɔgɔn na alakira ye diɲɛ d'u ma k'u kana kɛlɛ la muaz bun afra ale n'a a tɔ kelen k'u nana ale jɔlen sɔrɔ u k'a ma ko abdurrahman bun awf ko ne ko e bɛ abu jahali dɔn dɛ u yɛrɛ tun t'a dɔn yɛrɛ ko ale ko a bɛ mun fɔ ye ko an y'a mɛn k'a bɛ kira de nɛni n'an kɔni y'a sɔrɔ bi a tɛ bɔ bi la koyi abdurrahman bun awf ko k'ale y'i jɔlen to k'a jiru la ko nin de don nin de ye abu jahali k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la ko 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la ko bɛɛ ka muru donna a la ɲɔgɔn fɛ u y'a muru don a la dɔrɔn k'a sama k'u bolila ka taa jaa k'u bolikun ye u bɛ taa muru de jira alakira la ko u y'a faga quoi bɛɛ taara i ka muru jira kira la ne y'a faga kelen ko a ye m'a faga ne de y'a faga bon kira y'u ka muru lajɛ a k'a 2 bɛɛ y'a faga parce que joli b'a ka fɛn na ko a serila ka bin abdurrahman bun awf ko k'olu sɔrɔla k'a tɔ lase o tuma la abu jahali sara nin cogo de la seydina bilal a makɛ umayya bun khalaf min ye bilal gosi ka fɛn bɛɛ d'a kan a n'a denkɛ tun bɛ a denkɛ tɔgɔ ye ali bilal fana y'olu 2 bɛɛ fa ɲɔgɔn fɛ a ye fa ka den fa kɛra dususuma dan ye an balimaw min ye kafiru kɔni ye ala ye kɛlɛ tiɲɛ u bolo lahalaya bɛɛ lajɛlen na baduru kɛlɛ la o tuma la maa 70 o fagara u la maa 70 o sirila silamɛw la maa 14 de fagara tiɲɛ yɛrɛ la ala kira ko maa 14 k'u su donna ninnu ka maa 70 k'u ka bɛɛ sama ka taa fili
kolongolo do be badru yoro la ku fili ka to fili kolongolo kono kafiri shubi do kafiri shuni fali shude ka kan yu sama ku fili kolongolo kono ala kira nani jo abeka kuma ufe ako ya sanadid quraish laqad anjaza lana rabbuna ma wa'dana fahal anjaza lakum rabbukum ma wa'ad ko awnga ala ay laydu mita awnya dafara awkum awga ala awkum olu yo ta dafawa uteka kuma sahaba ko ala kira ko nun te puma sa ko nun shube puma wa kira ko kloben kana de uteka puma kon nyato kloben kana me ka mifo uyame ambal mawni chugo yala badru kele sebaya adira sahaba umani chugo yala adira sahaba umani chugo yala mba fe o la sisan nye kele yi 10 ka surunya mais mba fe yoro min ka gele yoro bey yoro min ka gele yoro bey nembe o fo aw yere na ba klitola ala kira ka sira kibariala nabi nyimon ka nyenamaya kibariala o yoro de ga gele fembe kada ka ala ko alquran kono laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ko ala ka manyumon ka kisa ko leçon de ka nga tira la de ka baru a vraiment kelena chena wi kafiru kungulo tige ko sebe ko te ni badru kele fora ka sahaba ka chesiri fe ka ala kira ka chesiri fe kan ka leçon jumen tira la ere ka nyenama la ibe mi appliquer yere ka fo ka ta si ka sayama kele maka nyenaw mena baro wala nga enseignement do tira la on amena ni o enseignement de 600 enseignement tan yona leçon tan vraiment nanga actualité bita kusube pour que ka jiraila badru te baro gansan boy anana sigi doro ya baro boya antara sola recommandation do de dima ibe tani miye ibe barakena o recommandation ni leçon di vous savez jamais leçon follow mi tirer ka bo badru la badru leçon follow mi di ama no be nyina anfe anga nyina ma be kono wa mago bala kusube oui at-ta'kid ala darurati al-wahda wodi silameu ka kelenya silameu ka nyogomine ani ka nyeni ke andamani nyogonche anga balmaya ugla kanga shinjiya ugla anga misri kono silamaya barawla silamaya activité ula anga nyogomine kana ka silameu ni nyogomine taw ni nyogonche kelenya taw ni nyogonche abese jonna atisi mo wala wa foyte nyaawulu foyte nyaawulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ay alaka juruba kelimina kana farafara nyani leçon boy mina mais leçon ta ka dima a be kelen kono farafarali de kumina ke kelen kono ala nana ni qur'ane aya e ka sahaba o duskun sabati o kera chugudi tuma mina kele tiena kafiru bulu silame ye sesoro kafiru bulla bo kafiru bolle utara ku kan nafolo bela jeletu yaro nuru mina kele golo be nafolo de chew bulu kana utara ku kan nafolo betu silame klala groupe saba groupe kelen yi ken nafolo ka che ka fara nyogonga groupe kelen yi tugura kafiru no be ku gengata groupe kelen tara kata ala kira koli ko toro kana na ala kira soro amage mo groupe sabayo kele bani kele nafolo bina clap mami munu yen nafolo faranyo lugo ko amana ke chande tabicha pa sande afaranyongo amana ke chugo chande ni yoro bicha yen nafolo ga fitne ande tabicha parce que ande afaranyongo to kelen go ko ande kafiru gen na ngumu gen aku musika birika afaranyongo kafiru korewa donc amuni kafiru gen ande tabicha groupe sabana ko ande tara ala kira koloshi yaro bara ko nga bo be ga barayu ande tabicha ambalma o kelen Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duskum mina fonyongo jien no fa fitini no fe kasoro ko nyala ko de jien kote yen na folo ga fitne duskum mina fonyongo sura min jigina na abe foko suratul anfal ale de jigina badru kele kama me iba ya asna ka damine
nafolo ko de la sura yɛrɛ aya fɔlɔ ala y'a daminɛ bitin kɛlɛ nafolo kibara de la or que kɛlɛ nafolo ye kɛlɛ bannen kɔ de a kun kan k'a daminɛ kɛlɛ daminɛ de la mais a nana daminɛ laban de la munna parce que fitinɛ bɛna wuli laban de la nafolo ko kan Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul anfal daminɛ la yasalunaka anil anfal a ko kira sahabaw bɛ nin ɲininka ko kɛlɛ nafolo min sɔrɔla kibaruya bɛ kɛ cogo di a bɛna tila cogo di jɔn ta bɛ caya jɔn ta ye qul a f'u ye al anfalu lillahi wa rasul ko kɛlɛ nafolo a bɛ ala sagoya la a bɛ ala kira sagoya la a k'a da bɔ a la a ka foyi t'a la a bɛ ala de bolo a bɛ ala kira de bolo n'olu y'a bila cogo min na a bɛ kɛ ten fattaqullaha a ye siran ala ɲɛ wa aslihu dhata baynikum min ka gɛlɛn a dama ni ɲɔgɔn cɛ balimaya a dama ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya a y'o tugu dɛ a kana sɔn nafolo ka kɛ sababu ye k'aw bila ɲɔgɔn na dɛ a kana sɔn aw ka balimaya ka cɛ nafolo nɔfɛ a kana sɔn a ka diinɛ ka cɛ nafolo nɔfɛ fa aslihu dhata baynikum fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum a dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'o dilan o kɔfɛ wa atiullaha a ye ala labato wa rasulahu a ka alakira ka yamariya kan labato in kuntum mu'minin n'a sɔrɔ aw ye limaniya jɔn ye ni ala y'a bila yɔrɔ min alakira y'a bila yɔrɔ min a ye t'olu kɔfɛ a kana na ni fɛn wɛrɛ ye nin ye kuma fɔlɔ ye ala kumana min kan pour que k'a yira kɛlɛ nafolo bɛɛ k'i dabɔ a la k'a to ala bolo k'a to alakira bolo o la ala ye yamariya di kɛlɛ nafolo la ko alakira k'a tilayɔrɔ 5 duurunan kira yɛrɛ k'o ta o bɛ kɛ kira ta ye ani ala kira ka so dunkew ani fantanw ni yatimɛw dɔ bɛ di olu ma o la a tɔ 4 o bɛ tila kɛlɛkɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dama kɛɲɛ ala kira y'a kɛ ten a ye humusu bɔ a la n'a y'a tila 5 a bɛ 4nan bɔ a la a tɔ kɛlɛ nafolo mana caya cogo cogo n'a tilana 4nan bɛ di ala kira ma ale yɛrɛ b'o la a ka denbaya b'o la ahlul beiti b'o la fantanw ni miskinaw dɔ bɛ di olu ma a tɔ 4 bɛ tila kɛlɛkɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ o la ala kira sɔrɔla ka tɔ 4 ta k'a tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a dama kɛɲɛ maa 9 tun bɛ yen minnu mana kɛlɛ la nka darula min y'u bali ka na darula sɛbɛma don ala kira y'o maa 9 bɛɛ ni yɔrɔ nafolo da o maa 9 na usmana bun afana b'a la ale mana ka d'a kan ala kira denmuso min tun b'a kun o banana bana yɛrɛ ma ɲɛ yan'u ka bɔ baduru kɛlɛ la o fatura o tuma la usmana ni yɔrɔ da la an balimaw an bɛ bɔ ni walada min nin na anw ka kelenya an ka badenya an ka balimaya an ka silamaya balimaya k'o de ka bon fɛn bɛɛ ye ala y'o de fɔ an ye fattaqullaha a ye siran ala ɲɛ wa aslihu zata baynikum a dama ni ɲɔgɔn cɛ a k'o dilan a kana sɔn tiɲɛni ka don o la dɛ adamadenw n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni bɛn t'aw cɛ aw tɛ se mɔgɔ la o du kɔnɔ n'a ma bɛn a bɛ se joli na baarada la n'a ma bɛn a tɛ foyi réaliser o silamɛw dama n'a ma bɛn diɲɛ kɔnɔ a bɛ se mun na n'i y'a ye an b'an juguw wolo u bɛ k'u sago k'an na bi est ce que an bɛnnen don wa an ma bɛn de o i t'a sɔrɔ hali misiri kelen kɔnɔ bɛn tɛ yen i b'a fɔ dɔ ma ko an ka alimami dɔ b'a fɔ a fɔ i ka alimami nin tɛ ne kɔni ka alimami ɔ n'an taara ten a bɛ kɛ ten wa ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ dɔ sigi ni ko dɔ ma ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ dɔ b'a fɔ a fɔ i ka ɲɛmɔgɔ ne kɔni ka ɲɛmɔgɔ tɛ bon n'an taara ten a tɛ ɲɛ ya rabbi an mago bɛ fɛn min na n'an b'o sɔrɔ walada in kɔnɔ du kɔnɔ baarada la an ka jɛw la an ka tɔnw na an ka to an ka bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra an bɛ se ka ko dilan n'o ma kɛ ni bɛn tɛ yen an tɛ se ka foyi dilan i m'a ye ko ni koko cila ko basa bɛ don ni koko ma ci basa bɛ don ala ka hakili ɲuman d'an ma leçon 2nan isha'arul mu'minin bi anna al mala wasila wa laysa huwa al ghaya ko baduru kɛlɛ nana fana ka jira silamɛw la ko nafolo moyen don mais objectif tɛ nafolo ye moyen ye mais ale tɛ biti ye quoi kɔrɔ ye silamɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ nafolo de ye moyen y'i bolo a b'i se alijinɛ ma mais nafolo t'i ka biti yɛrɛ ye quoi i nakun tɛ diɲɛ na nafolo ko ye quoi nafolo ye moyen de a bɛ se k'i se alijinɛ ma i y'a ye nafolo ye moyen o de la ala y'a f'u ye u kana to nafolo k'u ka balimaya tiɲɛ ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la a ye nin fɔ sahabaw ye a ye a ka sahaba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko abu ubaidata amir ibn jarrah ala kira y'a bila ko a ka taa jagaw fara ɲɔgɔn kan ka na baharain
dugu dɔ bɛ yen ko Bahrain a taara a ye jagaw fara ɲɔgɔn kan a nana ale nana sufɛ kibaruya sera Madinakaw ma ko Abu Ubaidata nana ni jagaw ye ko wari caman sɔrɔla fajiri selilen sahaba fantanw tuma min na salam bilala u taara kɛ ka alakira kori u taara u kori alakira la sallallahu alaihi wasallam o tɛ deli ka kɛ quoi kira k'u ma ko a b'i n'a fɔ aw ye kibaruya sɔrɔ ko fɛn nana sɔrɔ dɛ u ko alakira ma ko kibaruya sera a ma ko de y'a to an nana an sigi kɛrɛfɛ tan a ye kuma min fɔ kuma in ye kuma ɲɛnama ye dɛ a ko abishiru a ko a ye nisɔndiya silamɛw nin wari in b'a tila aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan a ko wallahi mal faqru akhsha alaykum a ko ne tɛ siran aw ni fantanya ɲɛ o ne b'a dɔn limaniya min bɛ aw la ni fantanya y'aw minɛ a bɛ se ka sabali komi n bɛ siran aw ni fɛn min ye akhsha an tubsata alaykum ad-dunya ko ne bɛ siran de diɲɛ kana na dayɛlɛ aw ye a nafolo a k'a cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan miliyari de miliyari k'i n'a fɔ yahudiyaw ni nasaraw ye nafolo fara ɲɔgɔn kan ka kɔn aw ɲɛ cogo min na ko a bɛna nafolo in bɛna aw malasa k'aw ɲinɛ ala kɔ i n'a fɔ olu ɲinɛna ala kɔ nafolo bɛ tila k'aw halaki i n'a fɔ a y'olu halaki a ko ne bɛ siran o de ɲɛ ne tɛ siran aw ni fantanya ɲɛ n'ala ye wari d'aw ma a y'a janto a yɛrɛ la a kana sɔn wari k'aw fili ala ma o de la an ka dɔnnibaga dɔ ko wari fantanya b'a ɲɛfɛ fantanya b'a kɔfɛ wari fantanya b'a ɲɛfɛ fantanya b'a kɔfɛ fantanya b'a ɲɛfɛ cogo di i mana ni wari ye o dɔ nana ni wari kana diɲɛ kɔnɔ ka bɔ denso la i mana n'a ye o kɔrɔ ye fantanya b'a ɲɛfɛ i fantanama de nana i nalen a dir'i ma yan fantanya b'a kɔfɛ ye mun ye est ce que poche bɛ kɛ kasange la ka dɔ k'i kunna ka taa o bɛ kɛ yan o kuma la fantanya b'a kɔfɛ i bɛ sa k'a to donc fantanya b'a ɲɛfɛ fantanya b'a kɔfɛ mais n'i ye dɔ bila ka t'i ɲɛ lahara e ka fantanya tɛ jugu e bɛ taa sɔrɔ i ɲɛ ye mais ni min taara k'a bɛɛ to yan i tɛgɛlankolon bɛ taa lahara dɛ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كو كلين بكاو ميراي مو بلاكا تاو يري كونو لاهرا نالا بدرو كلين با يرانا كو وري موين مي اوبجيكتيف تي كوا إن كون يري تي جينا وار كوي مي وري كا نيني كا سورو كاين نا سورو لا اوبجيكتيف دو كا الجينا نيني ني اي dongele se na bokar ma do aka so ka ta ka sokono war becce kana di ala krama o keraw tabuka kele don ala kra ko ka demenke ko mo ka demenke umar tara ka so ka ta ka sokono na folo klaflay ka fangelen takana anani siga ala kra koro ko abubakar kon ka bi abi war dinga bi kona tese ka ndawa tse ka war klaflay abe mo dan ko bela nga bi koni ne ba dan ale taara ka sɔgɔnɔ wari tila fila ye sena bɔkari taara ɲɔ a ka wari bɛɛ kɔrɔ a ma foyi to yen a natɔ jibril jiginna k'a fɔ kira ye ko ni cɛ in ma fɛn to a ka so dɛ k'a n'a ka wari bɛɛ kana abubakari nana wari bɛɛ di kira y'a ɲininka ko dɔ tora ye wa a ko ɔhɔn ko dɔ tora ye kira ko dɔ tora a kɔ kira ko dɔ tora a kɔ ko mun tora ye a ko n ye ala to yen a ko ni ala kɔni bɛ an tɛ sa ɲɔgɔn tɛ wari kɔni tɛ yen donc o la o b'a yira olu ye wari kɛ alijinɛ ɲininan de o tuma la nin ye walada filanan walada sabanan ahmiyatul aqzi bil asbab ko adamaden i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ i bɛ sababu minɛ quoi i bɛ sababu minɛ est ce que o kira rasul sallallahu alaihi wasallam kira de tɛ yan kira tɛ yan ala kun tɛ se k'a dɛmɛ a ye ko minnu kɛ k'a sɔrɔ a m'o bɛɛ kɛ wa o kun tɛ se ka kɛ wa est ce que ala kun tɛ se k'a dɛmɛ k'a sɔrɔ a ye ko min kɛ a m'o bɛɛ kɛ ka kɛlɛkɛdenw fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ an ka taa sira da Abu Sufyana ɲɛ ka sɛtɛ ɲɛ o ma sɔrɔ min kɛ a tilala ka sahabaw ɲininka an b'a ko kɛ cogo di ka fɛn caman kɛ ka fɛn caman boloda munna b'o bɛɛ kɛ a kun ka sin k'i sigi ten ka ko to ala bolo an ka ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden ne bɛ fɛ ka diɲɛ fɛn o fɛn réaliser n'i ma sababu minɛ a tɛ kɛ hali ni ala deli ko la i bɛ wuli de Seydina Umar nana misiri kɔnɔ ka denmisɛnnin dɔw sɔrɔ yen u bolo jannen u bɛ ka duwawu kɛ u tilala u sigilen don Umaru ko mun kɛra ko an ye ala deli garijɛgɛ ko de la k'an y'an jigi da ala kan k'an sigi bɛn ko Umaru ye gɛɲɛ ta k'o gosi ko n'a y'a jigi da ala kan a bɛ bɔ ka taa ɲini de ko inna samaa la tumtiru zahban
ko akila ko sanji ala bina sanji sanu nama de jingi aga to misiri kono ka cɛ ka taa kaso na ya ala deli a bɛ taa ɲini a ye bɔ a bɛ taa sababu de minɛ nala adamadenya biti e bɛ fɛ ka kɛ premier n'i ma leçon ta i bɛ k'a ye wa o tɛ sababu ye wa han e bɛ fɛ ka kɛ waritigi n'i ma wari ɲini boloda i bɛ da ka sunɔgɔ ka wuli ka wari sɔrɔ i ka dilan kan wa o tuma la hadamaden labudda min al akhzi bil asbab n'i bɛ fɛ ka kɛ diɲɛ fɛn o fɛn i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn réaliser diɲɛ kɔnɔ sababu minɛ sababu de b'i s'a ma n'i ye sababu minɛ i b'a sɔrɔ hali n'e bɛ fɛ i ka don alijinɛ la i bɛ sababu minɛ dɛ n'i ye sababu minɛ e bɛ don alijinɛ la cogo di donc o don n'a fɔra ala k'an don alijinɛ amina amina koyi ala k'o kɛ koyi ala k'o kɛ e ma fɛn kɛ n'i ma fɛn kɛ i tɛ don dɛ Umar bin Abdulaziz ale a bɛ fɔ ale de ma ko ale de tile la suruku tun tɛ ba minɛ fiyewu a ka laadiriya fɛ u y'a ɲininka ko mun na suruku tɛ ba minɛ a ko ne tilenna ni ala cɛ n ma ala janfa ala fana ye nin kɛ kabako ye ni ne ma taa lahara suruku tɛ ba minɛ a fatura don min bagangɛnna dɔ de y'a fɔ k'a sɔrɔ ala ma mɛn suruku de girinna ka da a ka baganw kan ka kelen minɛ a ko umaru fatura ko hali ni kibaruya ma se ale ma k'a fatura parce que ko k'a to balo la ko nin kun tɛ se ka kɛ effectivement a y'a sɔrɔ a fatura de Umar bin Abdulaziz n bɛ fɛ ka min fɔ ale don dɔ la k'a y'i sigi a ko k'ale denmisɛnnin ma ala ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'ale bon ni mɔgɔ kan k'i hakili to nin na dɛ ala nɛɛmana maa min kan maa dɔ bɛ yen a wolola ka na wari sɔrɔ a fa bolo a fa bɛ nɛɛma na a ba bɛ nɛɛma na a yɛrɛ bɛ nɛɛma la a balol'o la ka muso furu'o la walima a yɛrɛ furula cɛ ma wari b'o kunna mais a ma se k'a sante fiyewu ko nin nɛɛma in est ce que ale man ka ko dɔ kɛ ala ye t'a sɔrɔ olu dɔw ka ala kota de ka jugu diɲɛ bɛɛ ta ye o dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ ye ala ko la ko fɛn t'i bolo de c'est ça y'a dɔn ye filiba ye Umar bin Abdulaziz ko k'a y'i sigi don dɔ la k'i miiri a kɛlen silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ko ala ma tɔ to ale dɛ ko kaba ala y'ale da diɲɛ kɔnɔ k'ale ma sɛgɛn ye a ko ale bangena nafolo cɛla ka lamɔ nafolo cɛla a ko ale ɲɔna si tɛ a ye fini ɲuman min don k'i y'o don samara ɲuman parfum a tɛ yen a ko tɛmɛnen kɔ ale ye pɔsu bɛɛ kɛ parce que a bangena yɔrɔ min a bangena faama du de kɔnɔ ka dawulatul amawiya a bangena olu de cɛla ale ye commandantyaw kɛ ka fɛn ministeriyaw kɛ ka gouverneuriyaw kɛ a y'a bɛɛ kɛ ko mais ko sisan ko nana laban diɲɛ silamɛ bɛɛ ale de kɛra a bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye k'a banna k'ale bɛ poste jumɛn ɲini diɲɛ na bilen ko tuma ale kan ka mun ɲini sisan ale kan ka mun ɲini sisan a ko ye jannatul firdausi k'ale b'o de ɲini sisan parce que ale ye diɲɛ nɛɛma bɛɛ sɔrɔ donc ale mago bɛ alijinɛ nɛɛma de la o de la a tun bɛ si ka seli de fo ka taa dugu jɛ n bɛ si ka seli fo ka taa dugu jɛ alhamdulillah a bɛ fatu don min na a ye min ɲini ala fɛ ala y'a k'a ye a dalen so kɔnɔ a ka saya sigara k'o kɛra kuranɛ aya dɔ de wa tilka darul akhirati naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin nin de kɛra ka aya laban o kɔrɔ ye alijinɛ so lahara so sanuma n'o ye alijinɛ ye an y'o labɛn ka mɔgɔw kɔnɔ maa minnu ma kɛ yɛrɛ bonyanaw ye y'a ye maa minnu ma kɛ yɛrɛ bonyanaw ye maa minnu ma kɛ tiɲɛnikɛla ye ko wa ko laban ye ala ɲɛsiran ye jɔnw ta ye a ye nin de fɔ a ni bɛ na ni aya de kɛra a ka saya sikara ye y'a dɔn an b'a dɔn o la k'a bɛ taa alijinɛ kɔnɔna o tuma la an balimaw i ka sababu minɛ an fana filɛ sunkalo la an tɛ sababu minɛ alijinɛ daw bɛɛ yɛlɛlen don an bɛ fɛ ka don i bɛ sababu de minɛ dɛ sun tigɛra i bɛ jija ka fitiri seli k'a ɲɛ safo k'i labɛn a selili kama dugu tila ma fɛ i bɛ wuli ka dɔwɛrɛ seli ka fara kuranɛw kalan zikiriw kɛ Lailatul Qadri natɔ filɛ si ka seli i bɛ taa yen de n'i ye sababu minɛ yanni sunkalo ka ban fɛn fila garantilen don i bɛ se k'o sɔrɔ ala kira ko su o su jamakulu dɔ bɛ tɔmɔ k'o kan hɔrɔnya ka bɔ jahanɛmɛ la karisa tɛ don jahanɛmɛ la bilen kabiri sunkalo su daminɛ la su o su bɛ kɛ hali sɔrɔ dɔw taara su in na dɔw bɛ taa ni cɛ sila i tɔgɔ bɛ don a la ala k'an tɔgɔ don o la alijinɛ fana bɛ garanti karisa n b'a don alijinɛ la ale kɔni ka alijinɛ don latigɛ la o fana bɛ kɛ o tuma la cɛsiri b'a to i bɛ se k'o sɔrɔ ka sababuyaw minɛ ala ka sababuya minɛ ni nɔgɔya ye an balimaw a naaninan ye min ye leçon naaninan tatbiqu mabda'i shura
kiki janto shura la shura ye mun ye mɔgɔw hakilila ɲini ka kow la adamaden kana kɛ maa i yɛrɛ b'i ka ko bɛɛ kɛ i tɛ mɔgɔ hakilila ɲini Ala subhanahu wa ta'ala a ko kira Muhammad ma wa shawirhum fil amr ni yɛrɛ nana ni kumakan in nana waati min na waati gɛlɛnba tuma min na Uhudu kɛlɛ don ni kafiru ni silamɛw ye ko bɔ alakira t'a la u ye alakira sɔsɔ a ye mɔgɔ minnu yɛlɛ kulu sanfɛ k'u kana jigin u jiginna mun na u kɛlen ka nafolo tonnen kafiru bolila u ye nafolo u jiginna defɛti kɛra silamɛw sekɛr'u la alakira ten pɛnɛna k'a ɲin kari mɛ o bɛɛ kɔfɛ ala ye kuranɛ aya jigin ala ko kira ma fa'fu anhum yafu ma wastaghfir lahum i kana yɛrɛ ala deli n ka yafu ma wa shawirhum fil amri nin defɛti in kɔfɛ o ka n'i bali i k'u hakilila ɲini diɲɛ ko bɛɛ la n'i bɛna ko o ko kɛ o hakilila ɲini o b'a yira dutigi bɛɛ la o b'a yira an kelen kelen bɛɛ la n'i bɛ ko o ko kɛ mɔgɔ dɔ hakilila ɲini ka fara i ta kan ko ma khaba man istashar ni maa min bɛ mɔgɔ hakilila ɲini ka fili bɛ dɔgɔya n'i ye maa saba hakilila ɲini ka fara i ta kan kunkolo naani de ye baara kɛ o ni kunkolo kelen ka baara ye kelen wa o tɛ kelen ye o an ka dɔnnibaga dɔ ko adamaden ye maa saba ye maa dafalen bɛ yen maa tilancɛ bɛ yen maa fu bɛ yen maa dafalen mɔgɔ tilancɛ mɔgɔ fu mɔgɔ dafalen ye jɔnni ye kodɔnna don a bɛ kodɔn a hakili ka bɔ a bɛ faamuyali kɛ mɛ a tɛ diɲɛ ko foyi kɛ f'a ka mɔgɔ wɛrɛ ɲininka k'o hakilila fara a ta kan k'o de ye mɔgɔ dafalen mɔgɔ tilancɛ ye jɔnni ye ale yɛrɛ kɔni a ka kodɔn man bon ten a fana bɛ faamuyali kɛ mɛ bɛrɛ tɛ nka a tɛ ko foyi kɛ f'a ka mɔgɔ wɛrɛ hakili fara a ta kan a ka faamuyali kɛ ko mɔgɔ fu ye jɔnni ye ale tɛ foyi dɔn waati maa ɲininka ale yɛrɛ tɛ foyi dɔn mɛ a tɛ maa ɲininka foyi la a ka ko bɛɛ a bɛ defɛti ka taa a ka ko bɛɛ la n'i ko mɛ pour que maa ɲina ayiwa ne o sera ɲininkali la hakili tɛ ne fana fɛ yan bon o tigi ka foyi tɛ taa ɲɛ o tuma la i ka shura kɛ hali n'i kɛra dutigi ye n'i bɛ ko kɛ mɔgɔw consulter dutigi i muso ɲininka dɛ cɛ dɔw fana b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ muso ɲininka hakili bɛ muso la hakili ɲuman bɛ muso la u da tɛ don an ka ko la muso da bɛ don ma ka ko la wa n tɛ tiɲɛ ye dɛ ala kira ma umu salamata ɲininka umu salamata maa bɔ gɛlɛya la pacte de Hudaybiya la tuma min na u taara k'u bɛ taa umura kɛ ni magankaw ma sɔn ala ma Jibril jigin k'a fɔ a ye k'a fɔ sahabaw ye maa 1400 ni kɔ tɛ wa a f'u ye k'u ka umura minɛna k'u ka hadiyaw kan sɔgɔ sahabaw bɔra magan kɔnɔ san 6 magan ɲɛnafin b'u la dɔw yɛrɛ ka denbayaw bɛ yen kira y'a f'u ma kuma fɛ yɛrɛ a tilala k'a fɔ mɔgɔ si ma kuma a tilala k'a fɔ mɔgɔ ma kuma a taara don a muso kan a ko n siranna dɛ ala kana n ka mɔgɔw halaki a ko mun bɛ yen a ko ala ko k'u kun di ko umura minɛna an ka hadiya ninnu an k'u kan sɔgɔ an ka taa Madina san wɛrɛ an bɛ na u ma kuma fɛ muso de hakilila d'a ma umu salamata ko a ma ko hey ni kuma na n'u ma kuma ne bɛna min fɔ e k'o kɛ bɔ ka na kuma maa si fɛ i bɛ dɔ wele dɔrɔn o k'i kun di a banna ni tilala i k'i ka hadiya kan sɔgɔ ni min bɔr'o la i bɛna fɔ n ye ala kira bɔra a ye kelen wele ko k'a kun di o ye ji kɛ kira kun na sahabaw girinna ɲɔgɔn kun kan n'u tɛna ɲɔgɔn kunkolo tigɛ bɛɛ y'i kun di a y'a ka hadiya kan sɔgɔ bɛɛ y'a ta kan sɔgɔ o ni hakilila bɔra jɔnni na kana fɔ ko hakili tɛ muso la dɛ o kuma man ɲi dɛ kuranɛ kɔnɔna la Balikisi ka kisa la tuma min na nabila Sulemani ka lɛtiri nana n'a y'a di Balikisi ma n'a y'a kalan n'a ye cɛw de ɲininka ko an b'a kɛ cogo di cɛw ko nahnu ulu ba'sin shadid fanga banna o an bɛ siran ma ɲɛ wa a fɔ Sulemani ka n'a ka mɔgɔw ka na u b'an sɔrɔ yan a ko a ye sabali koyi a ko innal muluka idha daqalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla a ko a ye sabali dɛ ni masakɛ donna dugu la a bɛ dugu tiɲɛ a b'a maabaw kɛ maani ye dɛ a kana kɛ dɛ a ye n kɔnɔ ne ni n ka muso ye hakili n bɛna kado dɔ ci cɛ in ma n b'a lajɛ ni diɲɛ ɲinina don walima ni ala ɲinina don alors ni hakilimaya ba ye dɛ a ye kado caman bila ka taa di Sulemani ma nabila ye Sulemani ye ci bila a ma a ko ala ye fɛn di ne ma o t'i bolo n'i ma na n b'i sɔrɔ yen a y'a ka jama labɛn ka taa o taara kɛ limaniya de ye jama bɛɛ tubira ka fara nabila ye Sulemani ka jama kan ka d'a kan a yɛrɛ ye fɛn ye kabini ala y'a d'a ma ye nabila ye Sulemani kɛmɛ ka so jɔ a bɛɛ vɛri k'a daminɛ a supasima na ka yɛlɛ a bɛɛ vɛri
Balkisa nana se ko a ka yɛlɛ ka don so kɔnɔ a y'a ka fini cɛ de ale ya tila k'a bɛna don ji la ja ji tɛ u k'a ma ko ji tɛ koyi ko nin ye verre nuguman de ye a ko o yɔrɔnin bɛɛ a tubira a ko alhamdulillah a tubira ka d'a kan ko fɛn min bɛ se ka nin se di Sulemana ma wallahi o de ye Ala ye a ko ɲɔtɛ ne ni n ka fanga ma nin ye ma deli ka nin ye ɲɛ na o tuma la o b'a yira k'a fɔ hakili bɛ muso la o tuma la an ka hakilila ɲini hali n'a kɛra muso ye nin ye naaninan ye a duurunan ahmiyatu du'a Badru b'a yira an na k'a fɔ l'importance de l'invocation duwawu nafa i janto duwawu la dɛ tuma dɔ la anw ka duwawu a ka d'an ye Ala k'an mago dilan mais an tɛ duwawu kɛ an tɛ duwawu kɛ hali seli la min bɛ tila k'i bolo jan k'i concentré yɛrɛ a man ca tilala seli la dɔrɔn a wolo sama ka fara ɲɔgɔn ka taa n'a yɛrɛ nka ale b'a fɛ a mago ka dilan parce que tuma dɔ la an yɛrɛ dara walimɔgɔw ka duwawu la ka tigɛ an yɛrɛ t'a la k'a fɔ mɔgɔ ka duwawu kɛ o tɛ juguman ye dɛ alimami duwawu kɛ n ye mais duwawu min ye ala juguman kɔni ka t'i sigi buguridala ni kolonifila kɔrɔ o kɔni ye halaki ni tacɛn ni balawu de o man ɲi fiyewu b'i bolo jan di bi seli di k'a fɔ ala ye ala b'a kɛ wallahi musokɔrɔba dɔ ka kibaruya fɔra ne Mali la yan musokɔrɔba a denmuso dɔ bɛ yen denmuso u y'a di cɛ ma cɛ wɛrɛ y'a kunna cɛ ka taa n'a ye a ka kɔɲɔ yɛrɛ tun bɛna kɛ musokɔrɔba furu bɛ cɛkɔrɔba min ma k'a ko a ma n bɛ tile damadɔ d'i ma ni n denmuso ma na e yɛrɛ b'i ka minɛnw cɛ i bɛ bɔ a ko ale ye tile 3 de kɛ a bɛ wuli fajiri fɛ 3 heures du matin a bɛ wuli ka nafila seli ka ala deli ni fajiri sera a bɛ suguri dun ka sun a sun tigɛtɔ bɛ ala deli a ye tile fɔlɔ kɛ ka tile filanan kɛ tile sabanan ale y'a sun tigɛ ka duwawu kɛ mɔgɔ si tɛ denmuso in yɔrɔ dɔn a y'a sun tigɛ ka duwawu kɛ ka fitiri seli ale bɛ wolo kan den nana tɛmɛ ale la ka don so kɔnɔ a tilala a taara den nɔ a ko a bɛ n'a fɔ ale kun sirilen don komi nin y'a tile 3 ye siri bɛ ka tigɛ dɔɔnin kan ko bi kɔni ko siri tigɛla ka bɔ ale la pewu k'ale bɔra ka na ko k'a fɔ a fa ye ko a bɛ cɛ in fɛ ko k'ale ka kɔɲɔ kɛ joona u ye kɔɲɔ kɛ a ko k'ale denmuso b'a ka furu la ye buguridala ye nin ɲɛnabɔ wa kolonifila y'a ɲɛnabɔ nɔnɔ taara kɛ ji la woro bilala n digiɲɛw ka so la foyi ma kɛ a ye ala de deli tuma la an ka duwawu kɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na a fɔ ala ye surtout nin sunkaloba in kɔnɔ ala b'a minɛ e ko k'i bɛ fɛ nin ka kɛ ala ko n wele wa qala rabbukum ud'uni a ye n wele n b'a jaabi aw yɛrɛ balon bɛ de ka kan na sa ɲɔn ala y'a ɲɛnabɔ ala ko a ye n wele n b'a jaabi n'i ma ala wele n'i ma jaabi jɔnni bɛ jalaki e de bɛ jalaki o tuma la duwawu o de la ala kira ye duwawu kɛ ala y'a jaabi o yɔrɔnin bɛɛ n ye mɛlɛkɛ 1000 b'o jigin k'aw dɛmɛ a ma ban o b'a yira n'an fana ala deli ala b'an jaabi dɛ a 7 hatmiyatu intisari hadha din wa ahlihi ko fɛn 7 min bɛ yen silamɛw ka da la ka tila ka da la ni min ma da la o ka tila ka da la ko nin diinɛ in ko ala b'a dɛmɛ fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ ye diinɛ in dɛmɛ ala b'a dɛmɛ mɔgɔ ma diinɛ in dɛmɛ ala b'a dɛmɛ silamɛw cayala o ala bɛ diinɛ in dɛmɛ silamɛw ma caya o ala bɛ diinɛ in dɛmɛ ala subhanahu wa ta'ala a ko an ma suratu ali imrana kɔnɔ walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla ko ala ye aw dɛmɛ badru don k'a sɔrɔ a ka dɔgɔ maa 313 contre maa 1000 ni ala ka dɛmɛ tɛ aw bɛ se sɔrɔ wa wa man nasru illa min indillah dɛmɛ ti bɔ yɔrɔ si fɔ ala tuma la nin kan ka fɔ anw de ye o dɔw fɛ vraiment puissance yɛrɛ min bɛ américain na bi est ce que ani silamɛw yɛrɛ bɛ se ka jɔ ninnu kɔrɔ wa ni ye kuma yɛrɛ o kuma puissance ka bɔ ala ta ye puissance ka bɔ ala ta ye kana jateminɛ k'i b'u ka puissance la o bɛ siran silamɛw ɲɛ ka se degré min na a ma nɔgɔn dɛ c'est à dire kumakan kelen pewu de bɛ yen ni kafiri y'a mɛn a tɛ to a ja kan Allahu akbar o dɔrɔn Allahu akbar o dɔrɔn ni kafiri y'a mɛn a tɛ tɔsi to a la n'i ma fara da a bɛ boli yɛrɛ o Allahu akbar ka jugu u ma dɛ o tɛ bi ko ye o ye kabiri fɛn ala kɛra tile la sahabaw tun bɛ tasuma fa ni Allahu akbar
ni tasuma yoro mina nu nanu jo Allahu akbar ku dado nyogona abisa eli maniali nala kafiri koni silamaya deme ala yere wajiba yereka obekere yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahin wallahu mutimmu nuri walau kariha al-kafirun ala ko kawe dina indemede mais ere bi jija sa ikadwa ademe mbaw fe quoi kadwa la sinon ni bora la ki jo abe deme ki jo leto ala ka dina ti blaireta la yen mashikama ibe place la dina la ni ko ne rebe kan ke ali mo tenjata la mense wala isse mbwala isse ko ki bolo ko ikatida ala bena ni doy mi ngafsani o ma delika ke dina na fiu dina ma delika be ala kra klefo be atibi ibe joro jorania blala bena ni doy o bata wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ala ko na ya kodo mina ni moy kabla o place la mina o tekelen oluti ka nyogona e be fenga ti se gaminki mala dine demembe ala bolo ala kan fara demembo ashekina qimatul insan bi qadri ta'atihi lillah ko adama dem valeur bi ka bara bolo de inna akramakum inda allah atqakum valeur fuita adama de la ka bara ko bara jume dine bara ika bon ika jan i cɛ kan i bɛ tan la i jɔyɔrɔ jumɛn b'i la ala ka diinɛ la n b'o f'i ye o misaliya ye mun ye baduru kɛlɛ mɔgɔ 313 min ye baduru kɛ don dɔ la jibirila jiginna a nana ala kira sɛgɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ala ka ciba ma ta'udduna ahla badrin fikum ko badru mogo be cogo di aw cɛla de badru kɛla nu be cogo di aw cɛla ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko min afdalil muslimin ko badru mogo di ka fisa ni silamɛ bɛɛ ye maa minnu ye badru k'anw cɛla o de ka fisa ni silamɛ bɛɛ ye a kɛlen k'o fɔ ko jibril y'i kanto a ma wa kadhalika man shahida badran min almalaika ko a b'o cogo la mɛlɛkɛ minnu fana jiginna ka na baduru kɛlɛ kɛ o ka fisa mɛlɛkɛ bɛɛ ye mun ye baduru mɔgɔw fisaya bɛɛ ye ka da kan o ye baduru kɛlɛ kɛ ala kira ko la'alla allah attala ala ahli badrin faqala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum baduru kɛlɛ bannen ko ala yengena baduru kɛlɛkɛlaw kan ko a si tɔ kɔnɔ sa n'a ye jurumu kɛ ne ala yafara n t'a sɛbɛ bilen maa ye baduru kɛla ye ɲafari ma foyi ti se b'i si jurumu la bilen baduru kɔfɛ maa ye baduru kɛlɛ kɛ baduru kɔfɛ ka taa s'a ka saya ma a ka juguman tɛ jate bilen ala yafara y'a dɔn o ye galon ye dɛ wa ko galon min ka bon bɛɛ ye a ka fɔ mɔgɔ ma ko badiri sahaba bɛ nin ye ala kɛra ka sahaba ye mais min bi galon min b'o sanfɛ badiri nin ye baduru kɛla de ye baduru kɛlɛkɛden don dɛ kira rasul sallallahu alaihi wasallam ale fɛ ni mɔgɔw sigira ka ban sahabaw sigira u n'ale ala kira bɛ baro la walima ni sahabaw sigila hali n'ale yɛrɛ ala kira nala mɔgɔ tɛ wuli ka place d'a ma ni kira kun nana jama mana ban yɔrɔ ma a b'i sigi hali n'o dɛbɛn tɛ a b'i sigi duguma sahabaw de bɛ tila ka wuli ka taa koori k'a fɔ kira n'i sigi a kun tɛ sɔn ma ko mɛ ni kira kun bɛ darisu la ni baduru kɛlɛkɛdenw nana u b'u jɔ ko ala kira b'a fɔ sahabaw ma a tɛ ɲɛ ma a ka to ninnu ka gɛrɛ n na wa a ye ɲɛ ma a ka to ninnu ka gɛrɛ n na a bɛ sahabaw wuli ka baduru mɔgɔw gɛrɛ ala y'o samantiya d'u ma u balola n'o ye fo ka taa se u ka saya ma mun y'a kɛ baara n'i ye baara kɛ a bɛ fɔ n'i ma baara kɛ a ti fɔ wa an ka baara ye diinɛ in de ye koyi baara kɛ diinɛ kɔnɔ an balimakɛ yakubu bagayogo taalen filɛ kuranɛ ordinateur hali maa min t'a dɔn a bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ a ye baara de kɛ n'i ye baara kɛ n'i sara a bɛ fɔ dɛ i balolen ɲɛna a bɛ fɔ mais n'i sara min bɛ fɔ o de ka jugu i ɲɛnama ta ye nala adamaden valeur y'i ka baara ye an k'an jija an ka baara kɛ bɛɛ n'i seko don dɔ ta ye karamɔgɔ ye o wajuli kɛ o b'i cɛsiri dɔ ta ye nafila ale kɔni o tɛ digi ale la dɔ ta ye sun ye o tɛ digi ale la sarakati bɔ tɛ digi dɔ la bɔn bɛɛ n'i ta don alijinɛ donfɛnw ka ca ko dɔ ko imam maliki ma ko
dɔ bɛ to ka taa Imam Malik ka darisu di yɔrɔ la don dɔ la a ko a ma ko imam ko ne y'a jateminɛ e ka sun ka dɔgɔn dɛ ntɛnɛn i bɛ dumuni kɛ ntɛnɛn i bɛ dumuni kɛ alamisa ko imam ko kuyade bɛ sun dɛ k'a ko ɔ ko ne fana filɛ darisu min na e bɛ se k'o di yan a ko ne fana bɛ n sigi yan kabi sɔgɔma fo wula n bɛ kuranɛ kalan n bɛ hadisaw kɛ a ko e fana k'i jija i ka sun na ne ka jija an ka kalan na an bɛɛ b'an ka alijinɛ sɔrɔ an ta fɛ donc a bɛ ten ala ye sira dɔ nɔgɔya dɔ ma dɔ ka si ka se la ala t'a sini hali n'a taara baara la ale sunɔgɔ dɔ tɛ k'o kɛ ni dɔ sera ka seli o don ale kɔni baara ti k'ale fɛ o don dugusɛ o tuma na e bɛ se min na n'o ye arakan fila ye o seli i k'i da ala ma jigin e la dɔ fana ale bɛ sun de dɔ bɛ sun a la ala tɛ jigin ala t'a dɔn ko bɛ sen na mais ni dɔ ye tile kelen su bɛɛ bɛ b'o ɲɛkumu kalama tuma la i bɛ se min na o kɛ dɔ fana n'ale ye wari sɔrɔ f'a k'a di mɔgɔw ma de hali n'i ka wari kalifa dɔw ma u b'a nin i bɛ sabali kan kɔnɔ ko dɔ nana fɛ n y'a d'o ma n b'a sara i ye ala ti mɛn olu tɛ se de n'i y'a d'a ma a b'a di de quoi a b'a di n'i y'a d'a ma a b'a di ala olu kɛ fɔnisere de wari de bɛ di ale se si t'a la mɔgɔw bɛ yen dɔw fana bɛ yen balimako la i y'a wele i m'a wele ale bɛ taa ale kɔni bɛ yaala balimaw de nɔfɛ ale kɔni ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye balima sinjitigiw ye kɔɲɔ bɛ karisa fɛ n'i taara a b'a fɔ ne yɛrɛ ɲinɛna k'a fɛ o sera fɔli la wa an den de do koyi i y'a fɔ i m'a fɔ ne bɛ na bon mɔgɔ bɛ yɛlɛ a la ko ni kɔni n'a sara don min na a b'a dɔn ko mɔgɔ min don ale bɛ alijinɛ sɔrɔ ni sinjitigiw de ye tuma na o la adamaden valeur y'i ka baara ye dɛ ya rabbi an b'ala deli ala k'an sabati baara ɲuman kan min man ta alijinɛ kɔnɔ usaza kɔnɔntɔnnan ye min ye o ye alhirsu ala nashri ilmi wal ma'rifa ko baduru kɛlɛ a b'an kalan k'a fɔ ko an k'an jija cogo bɛɛ la an denw ka kalan dɛ an denw ka kalan an kana sɔn an denw ka to kunfiya la dɛ an yɛrɛ kana to kunfiya la an denw kana to kunfiya la y'a dɔn maa bɛ se ka kɛ kunfiye k'a sɔrɔ i kalannen don i ye diɲɛ tubabu kalan bɛɛ kɛ nka i tɛ foyi dɔn kuranɛ la e ye kunfiye o i ye kunfiye n'i ye tubabu kalan kɛ k'a ban i jija i ka dɔ dɔn kuranɛ la dɛ n'i ma fɛn dɔn kuranɛ la i ma kalanba kɛ ten kosɛbɛ fɔlɔ dɛ i ye tubabu kalan min kɛ o ye kalan ye dɛ mais i jija i ka dɔ dɔn kuranɛ la o de la aw filɛ nin sira min ka sira ɲuman don sira ɲuman don dɛ a tɛ tɛmɛ waati kunkurunin kan Yakubu Bagayogo bɛ ban waati min na ka kɔn dɔgɔkun kelen an taara kuranɛ kalanyɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ afi ninnu ye quoi ni ɲɔgɔnna santiri dɔ don dɔ de y'a dayɛlɛ an ka hijiden dɔ san o san hijidenw bɛ san o san mɔgɔw bɛ bɔ a la mais ale ka santiri kɔnɔ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw de bɛ yen minnu ye fonction kɛ k'a ban ka taa retraite la a don maa 14 de bɔra i bɛ cɛkɔrɔba dɔ ye a yɛrɛ n'a muso cɛkɔrɔba n'a muso u bɛ na ɲɔgɔn fɛ u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ tilala kuranɛ la u y'u ka diplôme minɛ ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba ye musokɔrɔba ka diplôme di musokɔrɔba yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ka diplôme di cɛkɔrɔba ko k'ale ka so kun fan bɛ journal de la diɲɛ journal bɛɛ bɛ na k'u bɛna moto jɔ dɔrɔn k'a bila ka wari minɛ k'ale ye kuranɛ dɔn k'ale ko k'a ye journal jɔ han min bɛ yen k'a y'a bɛɛ jeni k'ale n'a muso n'u ye fajiri seli u bɛ dɔ kalan u b'u lafiya baara tɛ yen n'u wulila ka walaha seli u bɛ tɛmɛ n'a ye n'u ye seli fana seli u bɛ dɔ kalan n'u ye ladara seli u bɛ dɔ kalan i y'a ye fitiri mana seli u bɛ dɔ kalan so n'u ka da u bɛ dɔ kalan k'olu ka diɲɛlatigɛ ye kuranɛ ye ko alhamdulilayi u ka du barikaya la ko baara kɔni t'olu la kuranɛ kɔ mais fonctionnaire dɔw u tilala fonction yɛrɛ la ka ban donc sisan o kɔni du kɛra silamɛ du ye du kɛra kuranɛ du ye n'olu fatura o kuranɛ kan o kɔni alijinɛ direct tuma la e yɛrɛ min mɔgɔkɔrɔba ye i ye kalan min kɛ n'o kɛra tubabu kalan ye i jija i ka ala ta dɔn kalan ko dɔn denmisɛnninw u kalan olu fana minnu n'u bɛ école la école tɛ haramu ye dɛ mais cours d'u ma so kɔnɔ arabu la mɔgɔ dɔ ɲini min b'u kalan kuranɛ la mɔgɔ dɔ ɲini min b'u kalan hadisa la vacances kɔnɔ taa n'u ye k'u don cours de vacances la ka kalan kɛ u ka ala ta dɔn ka fara u ka diɲɛ dɔnni kan a b'u nafa ala kɛra de y'o projet fɔlɔ boloda o baduru kɛlɛ kɛlen maa 70 siri la kira kuma a kelen kelen o kelen kelen a bɛɛ bɛ dirhamu 400 di a b'aw yɛrɛ kuma bɔ dɔw ko ala kɛra wari t'anw bolo bon a ko ni wari t'aw bolo a bɛ se sɛbɛnni na wa a bɛ se kalan na
an bɛ silamɛden mɔgɔ 10 d'aw ma a b'u kalan f'u ka se kalan na ka se sɛbɛnni na an bɛ sɔrɔ k'aw labila kira nana ni projet ye tan silamɛden mɔgɔ 10 bɛ di aw kelen kelen bɛɛ ma a b'u kalan k'u d'a ma a bɛ sɔrɔ ka taa yala a kɛra fɛn ye aw mina jɔnya la a tilala k'an denw kalan ka taa baara ɲuman kɛra wa a ma kɛ di o tuma la an k'an cɛsiri denw ka kalanko la an b'o dɔn baduru kɔnɔ kunfinya man ɲi maa jugu bɛ fɛrɛ i ma de n'i t'a ka kan mɛn kira y'o kɛ o yahudiyaw tun bɛ lɛtiri ci ala kira ma kira tɛ yahudiya kan mɛn sahaba si tɛ yen min bɛ yahudiya kan mɛn a bɛ yahudiya dɔ de wele o bɛ n'a kalan a bɛ dɔ wele o b'a jaabi sɛbɛn kira ko nin tɛ ko ɲɛnabɔlen ye a bɛ min fɔ o de b'a kɔnɔ wa ne t'o dɔn ne b'a ka min sɛbɛn a y'o sɛbɛn wa ne t'a dɔn y'a dɔn nin ma ɲɛnabɔ dɛ a ye sahaba dɔ wele Zaid bun Sabit a ko Zaid taa yahudiya kan kalan kalo kelen y'o d'i ma i k'a kalan yahudiya kan ye qualité 2 de Zaid ye kelen kalan k'o ban tile 15 ka kelen kalan k'a ban tile 17